Content lang, please. Wait lang, inuugas ko. Yan, sige, pwede na ba? Kaya ka lang nakakating. O yun siya, ugasin. Malinis na Tignan yan. mo. Matagalan na kami siya. Tignan mo. Oops. Nakita ko yung si puti. Yung galisan. Bulin ko yan. Agad. Isiyo, panay mo nang inuugas eh. Oh, tingin ka muna dito. Isang bagsak, Jappy. Jappy. Isang bagsak. Ugulan! Jup! Jup! Jappy. Jup! Yup! Yup! Jup! Loko, Jappy. Ayan. Yun yung ano namin. Bata pa kami. Yup! Yup! Naamoy ko lang yung ginamit namin trust condom. Post.